أقوى من أن عائشة رضي الله عنها نوي مؤمن بي أن النبي صلى الله عليه وسلم كو ألو تعالى النبي نوي ألك كري محمد صلى الله عليه وسلم قال كاكو من عمر أرضا كوني مامي دوكولو دو نيانمايا كدوكولو دو جو عمر كدوكولو جو كلمة كومي يكوكو كالا والما يا جو يردي عمارة إما يربوبا فو يمبلو مكو عمارة ala imebulu de toba arabukana ko imara kadaka oyefen joli imeblo ati bwano ala kwa mobile femi mbe bouger bo femi nati bouger o de imebulu korobete ko mi kaso jojo ka ke graciel baye kayela o tede mana yoro jo ka badura ati bwano la kare imebulu o de kama agence immobilière be okoro mamunu ka baray dugu koloko soko oluka agence be o fene bo fere walma bo san walma ba luwe otuma man amara ardon nimma mi du kolo do valoriser ka jo laysat li ahadin iba jowati mi ko mo shifun tate fa huwa ahqqu biha alakra kedi ni yoroni tigiya taka itara kun ko nala ye yoro do yi ayija ye bogo gushi ka brigi bo kasinka sodin kelen joti yere bi se ka yoro mi na bara ye kogo ke ko anture o yoro ye de tai fo finin bo fo nerebo ma shitate o be kan ga tuede bulu o de islam ya sharia yi alakray mu fa sallallahu alaihi wasallam qala urwa ko waqada bihi umar fi khilafatihi ni adi sami flani purge kayrila sabatilendo amawuli kwali umaru yere ka watila umaru ye bara kenini mogo fefe itara yoro dola ye dugukolo dola kori ye yoro dola kori ni soyi walma ye gwajo ala ye valeur do kala do kitadu ote minela de sango tala de kitade do hadisani nga kene fena abi bukhari la bo anu feya kuma dola kiru be bonyo ngoro ebe ta suran feya sa dugukolo mana kitay chugo ni eta mako serama eta ba minela ase ko dugukolo bela jele jamana de tay bakmaru la be minela ko jamana ta do ate di jamana made munya minela ibe ta ya be ko de toy esugo tigide jamana ya imam aliyon namara to goye amen namara ta ne wati be ni mun kara meri o be yoro mene ko jamana ta do me be ta bo mun kala ma meri re de ba fere awar bale poshikon walma gouverneur walma préfet munu me dugukolo ko nyana bo ako ita de tado da ne ta ko ni tado abe de ita mu o bi 5 minutes bobe ke mun kalama ko gouverneur yere afiri walma préfet ya afiri walma maire ya afiri walma ko degré ministériel do yera ko ka blakata ita fi o bi singa afiri ta be ko tai note dugukolo nakira ita tai o bayra jamana de tado walma go faitala bo pasige to nyolite ore kama nye misala dima darsu temere ni adi sala la yere kumbe jigi doka dula maka quartier dobe o ba fama ko kidwa mo mi me maka doni kidwa fo ani musfala beba do e frafin nga quartier de musfala ko ni ala nga ci gorba munu sigira maka kamme kana yini galigade ebe maka de awo ablay kuna dura kume musfala de kunu o ye quartier doyi frafin quartier do aflana kidwa o fane franfi quartier bay alere ku yi bolomboloni de ko bolomboloni hiji wati yere la halika mo jema yi nyala kare ko no amano abbe yam fi mande malien nigerien burkina be abbe uludi bambe jigi mu yere ka dula ni hiji wati sira baka duele ma baka hotelidi balena kadima ya rebe tawro wala obi dudi mo ko be jiga ko mais o sana antale andara surabe ni soja mina amma dele ka yo ni soja ere la folo anya yini ngango ni munde ako famau de papier di dutigi bema ni kin kono ko sanwere are afanyete ko ya ni sanwere ti abina hijila sanwere kumami awtela ni dushi suraya kuba bech eno ngega duti fole de be yele ko ni duti foro lu yende ko de yele enwo muna parce que kale kan ndu fle chugo mena sisa ale ka train ubino valeur la je ko dale mo wori
ale dumi joni detaji de kunu o detaji fene wari o bode fara dugukolo fene ka koko war mugu dalema bon nale yo soro kale rete du saya ere magam dugu ere kono ale te ternyine ya parce que kadda ka gele ay quartier jamba do fo kale beta terrain sa no yala aba brema du jo kono yi warto kabe do da dendo ma lube commerce kana ale rebe warto to akuna ko de ale bla yelela ngaw kanga yele no te ngam fe ya ni kura chiranga dola ngambo kalo be ke kashide la atena bo uka fuachi ka dola ko ne abana mube chire fiba mere ko anyaw ka du chili minke halo manshimi na no chi o karbirande awde ku ngaw ko karbira so wayre fene bi ke ka du chi o manshin fene ka chili wari o kanga bo awde ku fene bo hal ni woro dirima woterande be dima de warte dima kigi ka woro jade zonde re kazma nunu no bita terande yirila o yikuna jale no te do ka woro be chingi tu ka teren soro ko kuma me bayra woro ti kelene ala karafle kan mun fo sallallahu alaihi wasallam aw kana so kafiru ka andanina kafiru baka islamu da islamiya shari'a chaman dela ayaw jando ala anga islamiya shari'a chaman bi kafiru yere yo tabi ko fam ko nya katime anyereka siginyo ngana siginyo ontonyo kafiru ye barka min dola ananga islamiya mu dola an fe ay gawru jika time doka dalaw te fuyi iki kan yamanje ne ashishi ka do kare kono mo be ka do kono o te fuyi iki ka butili bogo boko tun kare kono na be ka tiga o te fuyi iki ka yiri tige ka branchi ke ka kare kono na benyami mabli tigu bino bi tamununu an fe ya o de biya me kafiru ka jamana kauti ka foko do ka du kono mo yi do to yo tede aw bebe meblu kelendela aw bebe appartement kelena ni mbe duguma ebe sanfe emi mbe sanfe ali ka tele manga na bora isigi nyongo be yela ti gada gushi ni dayele aba foko mumbe e ba foko mumbe aba ki ka tele ko do bala kwa e ka tele volume do bala ni yi banka do bala ti se yinga na chef lana na de pulsi abi singa pulsu weleti e be bamun kala madro da gushi go flana o e pulsu de muna iba ka karsa to yo kuma fiya kaya fonyi otumana e kanga ni mesara ni sara o yikuna jale ne lota yebeta dugu toje mana kaso de la ha abeba appartement kelena me kam mangan se ki sigi nyon toro abada olu yo famu ananga salame anga saratal ere degele no kare do bolla ibe bare mona dro demsenu kele no ka sheshi ke kala kuri eni jamana ni ngoni demsen fitinu ubisinga sheshi ke ka kare batigeti nini ka mabli kumba dro fubu joga pulsu la digi ka ke ila temete ki gata kare don fe iba foko mumbe hali sayatede uluka nyana je ko de be wodi ubla kare tigena waybe tibe ibe kare mununu ne ate kuila ki bwa jago ya fane notu fawnu bobe boy kama wabara alsa man famu nunu ka kafiri ambula gushi mubaka barakani hadisan ni amanga islamiya maka hadisa afrikete elema tuma hadisani hadisa kene mai ore kama yeraya ko rawahu al-bukhari ko bukhari de hadisani mafla naam وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح أولى الأول حديث لنا وعن سعيد بن زيد لمن ركب سعيد بن زيد لا لو كان ينتهي غدا موتام ينتهي بورا سانفك ديجنو سراو بدو أرجنانا ناتانا ينيني عن النبي صلى الله عليه وسلم كمن كبالا كتشيدنا كشيني نما باي قال كراكو من أحيا أرض ميتة فهي له نما فنفي دوكولو دولا نينمايا دوكولو نكون دوكولو شودي emin kara sobe kala nyana maya ko dukulo keretai ambora muna sa no beekeli me ambora muna o kakene katimenika aka kene nay muna wa hasanahu tirmizi
Tirmizi ka hadisa hasan chaman lasli da'ifu bi nya fi ngone hadisa hasanu yi a chaman lasli da'ifu yi ma annai siraw de chara karsa ya mafla ni fana ya mafla ni ya mafla turgu makekili ma bay da'ifu yi ni yu fara nyogon ka yuqawi ba'duhu ba'da adobe singa fanga di doma no kera be bo darajatu da'afula abibla darajatu hasan abeke hadithun hasan abeke hadisa hasani أما كحديثة طائر سيجا بنيا وقال كفر روي مرسلا حديثا يرنا يتوني كمرسلود عند لك فيوم حديث مرسل يجمعي تابي كحديثة لكليكي بنسا بكت توكنا كسينك تعالى كرتا صغمت وحديثة سجوا بفود ما كمرسل نو يردور كيرج ما بيبولوك ويدو يفودي ويدو يفوي o me ka yira fene mursalute me sahaba min yala kali ko fokera nyogon ko o de togola wa ikhtulifa fi sahabi sahaba kam ya disani mafla ko fokera nyogon ko atogodela faqila jabir doko ko jabir ga disabu wa qila aisha doko aisha tu de ga disabu wa qila abdullah ibn amr doko abdullah ibn amr ka hadisabu warajihu al awwal kome mun ka kene ko jabir ka hadisa anna nasra wara mi fe ko de ka kene hala ko mun ka kene ka fo ko jabir ka hadisa do ko de ka kene no te ni ma fe fe so folen fle min be hadisa ma fla bala ngana udi mu de hadisa ba yiri ka bo rado abu hurairah ambe ko de ka hadisa ka chanin be tay ma abu hurairah fana o kale sona mu gomi hadisa kola ko de abdullah ibn amri wada abdullah ibn amri de ko difference jume kumbali no che ale ba ka disa durushidi parce que abu hurairah kun se sebenina kale ba ta be durusha kun wolola menin che ni abdullah ibn amr kale kumba sebede ha kale kumba sebede wala kama rabuka talendo be kuma hufiza far wa ma kutiba qar ni fami durushira ko takadi meni mun sebena ko sabati kadi de ni mun sebena doro san joli ibi to sabati len sorai hadisani abe kene yasra do fe ina fambora mun na yo no gushi nyona abe kene mesana du sra fe fok lendo nyogon ko kusobe hadisani na chogola nota bey me mami tara du kolo mamene kasoro mo tate ni yo mamene dro ko yitai mo ko shimangante kati mamerde o nof même fe hal ni yele la kulu de sanfe kati ka sojo o be yele kati soroi adega de no da ambal ma chama dara sojo kulu sanfe me be bo mun kala maduro meru be sin kanati aw ni yoro mun jojo ni ndawmo otuma be ka wannan nan sara wal ma be ka waduru sara wal ma be ka ta papier tani hakela ha war ko ni be sara mene ce yoro ko ni joan fe ko war masara ko mashital war be sara abbe ka tani ta akuma ante ka joai ni ta ba gele re be yoro jumena war be mine la fendo kama mo yoro be klaka ta ke bogo meri mi yere yi la siyo be klaka yere nyini ni do meni wala do rabe meri ke yere nyini amba fu yo kasra la nya yande kasra la nya de ala parce que dugu kulu kili ko fere mo ko tam o be ke chuguti mata karsabina na ka papier jonya fere meri min ka kashebe ka papier la o meri kele ne ka kashebe ne fana ka papier la abe kele la yoro mina doro do fana bi kumbo a ko du golo ne yale fana tay shite ja ko kadishima abina laban jogomi aw ma wari min do du golo la abina to de di jiju ma tribunal la ore kama ni madese kani sen do du golo ko affaire la nala e kariya di maka seki ni ya ye kele bina bo no fedura fokita ita de alama ina fo sa'id bun zaidi mun ke musola mi muso fiyena clara ka biya reka koloselion kono amma bo kisa kaya ni tadi ala madura ala bila wasa nate jamani kirite bande aka finga yoro mi ade kare ne de CTI wati be kata fendo di jijima kata di avocat mo CTI e relation tini uni nyanche isimbo kirila ya ni mi sembo ala war fitini mimbi bolo o fene bebe dun ka ba ate jaila nate akile be ni famu chogoti dugukolo kili tigi duru dugukolo kili tigi woro abbe papier bora merila ni famia kagele bo kanintu anta anga jamana ka boni franci malika boni franci amambo naye
mais kele min ban fe dugu kolokola ya otolu fe kabako dayene Nigeria yɛrɛ ka ca ni anw ye population na n bɛ se k'a fɔ siɲɛ 20 yɛrɛ sa parce que Nigeria ye 200 millions bɔ kaban 200 millions d'habitants Nigeria y'a sɔrɔ Mali bɛ 20 millions na o tɛ siɲɛ 20 ye sa wa olu ka ca n'an ye siɲɛ 20 ɲɔgɔn mais Nigeria dugukolo bonya 2 bɛ bɔ Mali la o 2 bɛ bɔ a la tel que man ka bon 1,240,000 km². Ka damine kayi ka taa bin fo Kidal wo cɛ kɔnɔ an ka kɛ fo Algeria frontière yɛrɛ la sa an ma se ka ɲɔgɔn faamu o dugukolo la f'an bɛ tila k'a kɛ kɛlɛ ye o parcelle fitini 15/20 15/10 o parcelle fitini papier 5 de bɛ yen o kelen kelen bɛɛ t'a bɔ nin kɛnɛba b'an bolo yen halisa o dugukolo ko kɛlɛ de b'an fɛ yan n'o tɛ Ala y'a najiya dɛ i b'a daminɛ yan ka taa fo Kayi i bɛ se ka kilo 30 boli kuma dɔ la kungo kɔnɔ langolo wallahi maa si sigilen tɛ yen kilo 50 i b'a boli dugu dɔ ni dugu dɔ cɛ maa si t'a kɔnɔ foro t'a kɔnɔ i tɛ bagan y'i ɲɛ la i tɛ adamaden ye Ala y'o kan fɛ yan mais o bɛɛ la i bɛ mankan de wulilen dugukolo nɔfɛ an fɛ yan i tɛ taa an ka tribunal la bada k'i bɛ juge ye ka kiiri tigɛ fɛn na mun ka ca ka tɛmɛ dugukolo ka affaire k'a tɛ yen filanan min bɛ tugu a la o ye furu de furusa o y'o de ni kɛnɛ belebeleba bɛ an fɛ yan Ala ka nin di an ma yɔrɔ maloya kan ka maliyɛn minɛ k'a fɔ ko Mali ye fantan jamana ye ne ma fɔ ko ne ni mɔgɔ tɛ bɛn a kuma la n'i yɛlɛla Mali kɔnɔ wallahi i bɛ da la ko fantan jamana tɛ Ala ka nin kɛnɛ belebele d'an ma nin lɛ belebeleba nin kɛnɛba nin Espagne wallahi i bɛ to Espagne dugu dɔ n'a dugu dɔ cɛ boli la i bɛ foro de ye kulu sanfɛ foro o de bɛ kulu la a tila bɛɛ ye zeytuna de ye olive yɔrɔ n t'a dɔn ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ olive sɛnɛ ka tɛmɛ Espagnol kan a tila bɛɛ y'a ye i bɛ kilo 500 boli Espagne dugu dɔ n'a dugu dɔ cɛ wallahi i tɛ kungo kɔnɔ langolo ye mais kungo kɔnɔ langolo in tɛ mɔgɔ t'a kɔnɔ foro tɛ yen bagan tɛ yen i t'a ye a bɛɛ aménagelen don mais i tɛ kɛlɛ min ye olu fɛ i b'o kɛlɛ de y'an fɛ dugukolo ko kɛlɛ kuma la i bɛ kaburu don mɔgɔ dɔ yɛrɛ ka kuma mɛn arajo la adamaden ja gɛlɛyara sa koyi k'olu ni dɔ bɛ kɛlɛ la o taara tribunal la kaburu don côté dɔ bɛ yen k'o tigi y'o de namara a bɛ fɛ k'a ka du jɔ o ka kaburu yɔrɔ wɛrɛ man bɔ sa fo su yɛrɛ da yɔrɔ an ma ka taga yen de sisan k'a y'o namara walima i bɛ village kunturu de wulilen ye u bɛ ka taa tribunal la ko dɔ nana ko a ka village sigilen filɛ yɔrɔ min kan ne fa ka titiri de don a b'a papier bɔ bon olu bɛ jɔ waati min a tigiw bɛ min de yanni ka to mɔgɔw ka na investissement ba kɛ e ta ye yɔrɔ ye i tɛ taa fɔ sojɔlaw ye aw kana aw ka yɔrɔ jɔ yan dɛ ne de ta ye nin n'u ma sɔn i bɛ taa plainte don mais mɔgɔw kɛlen ka étage jɔ ka ban 2 étages 3 étages ka sugu jɔ dugu kunturu jɔlen don i bɛ sin ka dɔ wulilen cɛ k'a ye wuli ko ne de t'a don n ka titiri filɛ nin hali dɔw b'a fɔ ko k'a négocier ko négociation t'a la ko k'a bɛɛ ci ka bɔ yen k'adamadenw ɲɛ kin dɔrɔn ka kɛ ɲɔgɔn kan bɔgɔbaara ka gɛlɛn dɛ étage jɔ la bɛ tila ka étage jɔ la waati min hali a yɛrɛ ye wari min don a la a t'a hakɛ dɔn a t'a dɔn o tigi jɔlen ka na ni caterpillar ye k'o ɲɛsin o ma k'o ci o b'o dusukasi la a bɛ tila k'a fɔ tuguni ko mansin min y'o ci ko mansin b'o lasara nin bɛ faamu o de bɛ k'an fɛ yan o de kama n ko n'an ye bulugu faramu a ye maana faamu hali Mali juges wallahi Mali juges mago bɛ bulugul maramu na u ka bulugu marami nin kalan a bɛ yan français u k'a kalan parce que hali ni jamana sariya tɛ silamɛ jamana ye e min bɛ kiiritigɛ la i ye silamɛ de a lajɛ i ka diinɛ ye mun fɔ o de cɛ ka ɲi dɛ ko b'a yira hadisa ni hadisa kɛnɛma ye an bɔra mun na o bɛ k'a ma shahidu ye ka kɔkɔrɔma o b'a yira baara bɛ se ka kɛ n'a ye نعم. وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله رواه البخاري.
hadisa sabana ومن ركب عبد الله بن عباس لا أنا كجنبي أنا فاهم أن صعب بن جسامة الليثي كل ليثي كدو ما قدم بك تيبور لا باشتالو إما بفارق رما كم مكي صلى الله عليه وسلم كم مكيدو كم مدنيدو كرم مكة كدو مدينة كدو نفر فينا ما كم مليه okanga kima fierté de imangante ga maloya wala de malien du rebe maloya malien la ne mo se ka fam ne fendo koloshi wallahi badon anga jamana yere kono ko malien rebe maloya malien la de ni anga bitigi banu ndo laje ibe sinka semene bitigi do dalati ko les parisiens ko parisien walma ebe ameriki dugu do philadelphie ibo de semene anga bitigi do la walma Californie ibo sebene walma mo min tara aventure gali gabondoro nalle fene nana ka bitigi daele atogo na jamunda matere ba sebene ko gabone walma congolais walma marocain iba e bitigi do dalan fe ya ko marocain akana kiyena ko maroko cheble ndo de yam fi mando erebe ibe yini ngali ga ko bitigi tibe o bayire la ka forane ko marocain ko min yowatini ke maroko ko do dana amma na ta jamana fenfen ambo jamana de togota anyere ka jamana itai ana tanga jamana dugununu a togo ka goa ni bora kai kana bitigi dayele bima ko ya seba ko le kaize wal makaizen ni bora segu kana seba ka doro le segu vie ni siga so do le siga so ni mufti ga de muftisien ni gawo kai le gawa ni kidali ga de le kidalwa abana e malwa bolawa yere boyoro alhamdulillah yo sebe kayoro la ani ne kamsa metelma anyere betiga anyere la malien yere di banin do ayere yi ka klaka ba ka jamana yi nyete jamana pichi pachalena paska hinata na kanuntana hali munu ba fontai maliko ya be galo yi chietalo jamana ni hinata na ni jamana ni hina bana wallahi ati pichi pachata ambebe entere nyini de la posi be fatugo minanta yodi ibe chama yekule la be kinyena ko jamana kodu me doni ndora ibe boati ki kala hala kala maja fene ku me place nyini ndela na yo soro kabadura mangambe tunu igone gaba kurun filitoru chela malikodo afoba kacha achiye manchanda malikodo afoba kacha akanu manchan duskuna abeye place nyini ndi ani fanyini no soro la kabadura ibe sinka fazi wore yala ina fo atiki kunyi non shidi nota rabute mulanuka dugu togoyo nyeta la lesi erebe yini ngasa ko lesi mu malala ne ere kumba togo do ere lesi arabu ba fo waraba matuguni ko lesi waraba togo do lesi me dugu do be hali makani madina ni nyogonche ba plaki ere lesi adugu be o ka dugu togo badda o ka amaluya ere tulaire timalwanai nema fi ngala arabu amefini janu nun chamando amba fo arabu shimizi andi bula be arab shimizi e chiedu me jamano fana ga shimizi u tegelende kelendere aba arab shimizi mi kramogo la kachaya mun kolni kamize o e saudiya untadi mun koli kabu o e qatar tay iba arab shimizi do fana mu juruni be muna ka jigita o fana qualité fladi dobe boy marati la no e dubai dobe bo oman wala oman fana tabi oni dubai ta halu yere dama badon ajuru yere defe chuguti kele ajanya fana tikele egyptien ni yayi yoro iba ka egypti blogi furga bolo dabbani ani sendam bani ibo de yala yorobe ne sudana e dura ibe sudana o ka fininde yula fube poche ke mu yere kolani wala ibu yola e mu bolo daka bonta ni marocain e dura ibe marocain do na ka fini algérien bo do na ka fini halambe jilbabu mundo fugulambe furgami kofe kechugo flade do algérien tabe marocain tabe kelente ite marocain tabe algérien na fiu nema fongo kainde ambe adama de ni fini go ni fe antoda me fe ka mu fiye a jamana shimatige wire ka dambela shimatige ka culture la amma shimatige nu yere hiji gawro la ibe jamana yere do na ka fini le avlen na jamana kemani muka abega don fini ban fe amba dedo an yere dona ni muyo manda yere fo walita anga demsanu meta ko ngurula dubai e ko nyini gabai
ni bɔra ni fini fɛn fɛn Mali la ni jiginna Dubai o bɛ Dubai forokɛ fila o b'a di kɔngurukɛla bɛɛ ma majanan fu o b'o d'aw ma mais i wele don ka n'i lasigi micro la i ka kuranɛ kala i ka jamana fini tenue traditionnelle i b'o de don ka n'i sigi a ye denmisɛnninw ɲininka bani i ka jamana tenue traditionnelle i b'o de don ka n'i sigi n'i y'u ka forokɛya don dɔrɔn u b'a fɔ ko ayi nin bɔ i ka taa u ka jamana fini don i kana kabini i ma taa a bɛ f'i ɲɛna ko bazin bila i kun dɛ anw ni Sénégalais an de dɔnnen don ni bazin in kosɛbɛ bazin bila i kun dɛ hali ni forokɛya don ka di ye bazin bila i kun parce que n'i sera n'u ye weleli kɛ dɔrɔn n'i nana ni forokɛya a b'a fɔ ayi taa i ka jamana fini don i bɛ taa bazin de don ka n'i sigi k'i ka kɔnkuru kɛ n'a ye o kɔrɔ ye mun ye o y'a yira aw la sa a ye africains de aw de bɛ bazin dɔn hali ni ye bazin di arabu ma a t'a dɔn ka bɔ kɛnɛ ma a b'a don a ka salon de kɔnɔ ten o t'a dɔn fini ye e ka nin bazin riche dagabana ba nin i b'o tigɛ ka t'o di arabu dɔ ma a b'i fo dɔrɔn a bɛ taa bila a fɛ yen o t'a dɔn fini tubabu minnu yɛrɛ bɛ bazin dilan e de la ka bazin ye tubabu la n'i ye bazin ye tubabu fɛ yen dɔrɔn dara hôtel la o b'a kɛ dara de i ka riche min n'i b'a don yan dɛ a daralama de b'olu fɛ yen dara walima rideau traverse u bɛ bazin k'o de u yɛrɛ t'a don o ka fini tɛ o t'a don parce que bɛɛ n'i ka tenue traditionnelle de don ala mais anw ka ba an yɛrɛ ye an yɛrɛ ka fini an mago t'a la an yɛrɛ ka jamana tɔgɔ an ka sira t'a la hali maliyɛn min sigira faransi ka nationalité française sɔrɔ ka sigi Amérique k'u ka citizen sɔrɔ o fana bɛ waso a ti ɲɔgɔn tɔw la k'aw de ye maliyɛnw ye an ye français de ye ɲɛ tɛ passeport la k'a fɔ k'a ye maliyɛn a t'o fɔ a maloya b'a la non an kɔni ye américain de ye parce que passeport américain de bɛ ne bolo donc ne tɛ maliyɛn ye dɛ ne ye américain de aw dun ko bamanankan na ko yirikuru mɛnna ji la cogo cogo a tɛ se ka kɛ bama ye an m'o fɔ wa mais a bɛ ban jamana nin na mun na de jamana nin ye mun kelen de kɛ o la jamana nin ye fɛn min kɛ anw ye est ce que an bɛ se k'a sara wa wallahi an tɛ se k'a sara an ye tɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ jamana de y'a d'an ma an ye danbe fɛn fɛn sɔrɔ jamana nin de don an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ jamana nin de don mais ka ban jamana nin na jamana bɛ fɛ ka firi ka tasuma don a la an tɛ jamana hinɛ minɛ an bɛ ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma de ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn place bɛlɛ hali n'i y'a fɔ i da la ko Mali ka di ye i dusukun b'i galontigiya ko tiɲɛ tɛ i bɛ fɛn ɲini de la n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn jamana kanu bɛ bɔ i dusukun na Asab bun Jasama al-Laythi ko Laythi akhbarahu a y'a kibaruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko ala ka ci de qala ko ala kira ko la hima mɔgɔ man kan tɛ ka yɔrɔ dɔ entouré k'o k'i ta ye illa lillahi wa li rasuli ko bɛ bɛn ala dɔrɔn de ye a n'a ka kira sallallahu alaihi wasallam hima ye fɛn min don ka si ka kogo janba dɔ jɔ ten ka taa kɛnɛ belebeleba dɔ la kori walima ka yiri dɔ turu ka kɛnɛ belebele dɔ la kori mɔgɔ tɛ don yen mɔgɔ ka bagan tɛ don yen mɔgɔ tɛ taa ji cɛ yen i tɛ taa bin kɛ yen foyi fɛn fɛn bɔ espace kɔnɔ o bɛɛ y'ale kelen de cɛ ani mɔgɔ jɛ tɛ ko tɛ bɛn mɔgɔ si ye fo n'a dira ala ma ani ala kira sallallahu alaihi wasallam hadisa nin fana dɔɔninkɛlaw y'a walawala kosɛbɛ ka d'a kan kuma min bɛ fɔ kunun a n'o bilama i bɛ taa faranfasiya sɔrɔ yen o de y'an karamɔgɔw bila kitabu sharhu la ka sharhu bɔ walasa kuma dɔw ka bɛn n'an ka bi waati ni jamana ye yɔrɔ min na kori ko nin ye jamana ta ye a tɛ bɛn a ka attribuer mɔgɔ kelen na dɛ jamana de ta don o kɔrɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ don a kɔnɔna la wala mɔgɔ si ta tɛ a ye aw kana mɔgɔ bala a la e ka sagaw bɛ don ne fana ta bɛ don i ka misiw bɛ don ne ka misiw bɛ don ne bɛ taa ji ta cogo min i fana bɛ taa ji ta ten mais a k'o la kori k'a fɔ ko nin y'an de ta ye mɔgɔ si ta tɛ fo n'a kɛra anw de ye k'o tɛ bɛn mɔgɔ si ye fo n'an ye mun yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ala kama ani mun dira ala kira ma sallallahu alaihi wasallam parce que hali n'an ye kɛlɛ kɛ khumsu ala ko k'an ka dɔn khumsu ye ala ta ye a n'a kira sallallahu alaihi wasallam k'olu ta ye khumsu ye n'an ye o faamuni nin ye o tuma a faamuyali tɛ gɛlɛya i ma mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin yɔrɔba ninnu na kori i kelen ye i kelen bɛ taga mun kɛ nin bɛɛ la kuma dɔ la yɛrɛ kabako dan de don i bɛ dɔw yɛrɛ ka hectare hakɛ yɛrɛ mɛn hectare 700 maa kelen hectare 700 n ko 100 mètres carrés de ye hectare kelen ye 100 mètres o carré a kɛrɛ bɛɛ ye 100 mètres ye o kelen o de ye hectare kelen o hectare kelen ɲɔgɔnna 700 ko ye maa kelen ta ye o fana ye ta ye titiri bɛ tila ka ɲini o bɛɛ la bon
togo doron pe do kito nyana mayala no te ni sara adu ko lo belelo batigi nu clashite en tuguna be fatoro atu dewle bulo o dem fana be toye abeti sa asene mamu famu ala kan espace badi ema eki taka ala dorone di tayini warbi bulo kadaka du ko le wari mugo yebi ebe sontugo di kasa ni dugu kolo la ima se kali yoro kelen tige ko di alama kadi alama ka kuma nyade no te kadi yerema parce que bina to de soro nyesini no te sale tatashi ideun de tab ani muso no te titana imana na titata amaga nyogon sege ndorone ngadu kolo adu kolo glamati ambora kalama du kolo ni man ko na yereyo nana na soraya membe gelente kan to ko dawro do la ko ngadu kolo itado ki tate foni sara note mo goyre da chugo yika glanka kanki waju ya misa ya kasima nektar bani be sudin kilimpe di yishiyoro hal ni ka dubbe joka ke taji sudin gili ibe shiyende awe do kungulo dale shamburu do kono ase ngata da shamburu re kono ije ra chugo be ga ngi inni yoro ye shamburu kelende o shamburu fana ibu na chugo ita befa iga glambe yoro mena ibe dayinde o glam fana hal nakra in place ibe ko ka ki dai kere ka ka toni toyi wa idalen fle chugo mi ibuna dakaburu fana kono ni chugo kelene la du kolo tobi e dara parti mena doron pe di tay nayini ndo sinjite tiga kama balmayati ciya kama ante geri wula kama anta te yama bwanna kuma kalama amikla ka saka toyi ala ko ale de be du kolo ciyata ani munu be du kolo sanfa ni yoro munu be tanga ku koloshi ko ala de tado de ani kira ka yamra mi baka sallallahu alaihi wasallam anto kana ke nyogona de kanka toyi bele jilimbi yere na fala وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل عبد الله بن عباس تقول يا لك الجامع نمنا راك بالي فنانا وسكي موكا حديثا لك على كرا كوتا نيالا كرا يي نيالا كرا مي اباتي كرا كرفسي ابو دي فود ne mo fefe barola faka kuma manjala baka kuma manjala ikanga somi eske ni kuma gira fala kuma gira bala ebe ni kuma babbe fon fadilla ka fonyeta o te ka kuma kono mbadilla ka fonyeta o te ka kuma na otuma ikunte sigi fa krefe o me fa kunte ma koroba kuma fi e kunte sigi ba krefe ni biche television klieni no kunte wati do temena ija mi je be sigi fa krefe wal mayba sura fana to mana dun ka ba ko yaw tigaw joshi abuna musogoro bala koridi abala kori hakili jaga bo kuma abina no de zirin be dayya be kina ko zirin cinye de yani kake kuya tente abe 1040 ka kila ka were bla ko do koro nyini ka mo go demsenu na je kabna fitini ka aka niveau la je jo hakili ka boni jontai afa kumboke abba kumboke na bibe do anga do kono may matoko do da lahi demsenu be yetime ala kasoro fama sabe nyana mayala fado ere bala ko dente magrena kasoro ni dengire lala be jama do fene be se ka kono na kuma be fo wali dey ma ere wulu dense ka grala ni grala la droit du sube bo ere mati ni kuma na kuti gere mo wala u ti choro ba fe kasoro ide mana grela ibo ge hal na yini ga ibe kuma gumange ka seri ay bamanan ko ka kuma la ni logo madda ka wulu wele kana asuru nyale ka kla ka bere korota abo logo magelen dun duguni to dunda dem seni ka grela be defa yire ye cugo be la ni ye kene dayla be si dem sen do fana be wu faw kayne u baw kany male matanda yere ma ko foytala boani sogoma boani shu ala ka shuwera bana kisigi boayre krefe kam makorba kuma do la me ata tabul nata ngani chakoroban chama kungolo falen do koy kasoro matso kalanke umara bo kalanke me fin atoko krishi ni i mugura ka krishi
k'i ka mugu dilan ni i sen karila ka kirisi kɛ k'i ka mugu kari k'i sen tugu ani farafin fura ninnu a musokɔrɔba n'a cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ tun b'an ka farafin fura dɔn dɔgɔtɔrɔsola taga yɛrɛ kun man ca den kɔnɔ b'i dimi dɔrɔn taga nin san i bɛ t'o san ka na dɔrɔn i b'a wuli den b'i kɔnɔ fa la dɛbɛdɛbɛ yanni dugu ka jɛ a pali ni a sayi a n'a fɛn ninnu tifoyidi yɛrɛ mana kunun de wa n'o tɛ an tun bɛ tifoyidi yɛrɛ tɔgɔ dɔn an tun b'a bɛɛ kɛ sayi ye sayi jɛma sayi bilenma ni ɲɛ kulɔru kɛra mun ye an bɛ sayi tɔgɔ attribué ka taga o la i kɔnɔ bɛ fa la yɔrɔ min na dɔrɔn paf o y'i kɛnɛyalen kuma tɛ kɔ safinɛ nin mun tun bɛ bɔ kɔlɔnda ninnu yɔrɔ la n'u b'a bulu tigɛ k'a cɔngɔ fa bɛ kanga yɛrɛ ma sumaya mani minɛ cogo cogo n'i kɔnɔ fa o la o y'i ka sumaya taalen nka bi an banna bɛɛ la ka ɲɛsin tubabu furaw ma tubabu yɛrɛ fana bɛ ka kɔkan kalen k'an na dɛ o tubabu kelen yɛrɛ de fana bɛ ka na afirikɛnw ka planti natureli ninnu fana bɛ ka n'o de ta sisan an ka moringa ninnu ni denbasijiw ni kunjɛw ni jun ninnu ni fɛnw u bɛ taa n'u y'u ka jamanaw kɔ k'a valoriser u b'o wuli k'o min anw fɛ yan sa halisa siro min ni furakisɛ kunu o bɛ ka yɛrɛdimi bila an bɛɛ lajɛlen na cɛkɔrɔbaw n'u kunkolo dɔnniya ba ka taga o de kama an b'a dɔn Patiba ye nin fɔ dɛ a ko lorsqu'une vieillard meurt en Afrique c'est comme une bibliothèque qui brûle. C'est comme une bibliothèque qui a pris le feu. Ma kɔrɔ mana sa Afrique ka kelen bɛ komi ni tasuma don kitabu so la bibliothèque. Allah ya kuma tɛ ne koyi. A fɛn fɛn bɛ sa bɛɛ ni kirisi duman. Ne yɛrɛ ye cɛkɔrɔba dɔ ye ni i kini se mugulen don. I bɛ taa k'a k'o salo a t'o salo dɛ. Numansen min bɛ yen ni fɛn t'o la dɛ. A b'o de minɛ k'o salo i kini se bɛ kɛnɛya. Ne kɔlɔlɔ dɔnniya ye. Science africaine man tigɛra nin bɛɛ la ka nin bɛɛ lajɛlen bila k'a bɛɛ fili hali sini kolotugu sira fɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ sɔnnen don farafin kolotugulaw ye a bɛ mɔɲɔgɔn dɔgɔtɔrɔ b'a ko k'i sen tigɛ mɔgɔ bɛ o b'a fɔ ko ayi k'a b'a fara ɲɔgɔn kan o b'a dada ɲɔgɔn sanfɛ ka kalo damadɔ kirisi k'a la dɔrɔn i b'a tigi ye tɔgɔma la mɛ n'a kun tora dɔgɔtɔrɔ bolo a kun bɛ tigɛ nin dɔnniya b'an bolo mɛ nafa foyi t'a la an bolo parce que an yɛrɛ mago t'a la an yɛrɛ bolo foyi tɛ a bɛɛ tiɲɛna a ye gɛrɛ makɔrɔbaw la dɛ makɔrɔba bɛɛ tɛ dɛ minnu kunkolo falen don dɔnniya la minnu kunkolo bɛ yen k'a falen don u b'an ka kɔrɔlenw dɔn laada kɔrɔw an ka fura kɔrɔw u b'o dɔn hali ni diplôme de bɔra jamana wɛrɛ la ka na i sigi u kɔrɔ fɛ dɔnniya dɔ b'o kun na o t'i la dɛ i m'o kalan kɛ kilasi kɔnɔ dɛ e y'i ta kalan kitabu de kɔnɔ olu ta ye matabu ye matabu de b'olu bolo i b'i sigi u b'i kala la e yɛrɛ bɛ tigɛ i ka kalan janba nin bɛɛ la parce que u ye fɛn f'i ye i ma mun kalan kitabu kɔnɔ ni hadisa nin dɔnnikɛlaw bɛ hadisa nin dɔn dɛ parce que a kɛra qaida al-usuli a kɛra o ye ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirara i kana mɔgɔ tɔɔrɔ mɔgɔ fana kan'i tɔɔrɔ ni ye qaida de ye o i bɛ karamɔgɔ ɲininka kiri dɔ la o b'a ko non k'a ti bɛn munna parce que alakira ko la darara wala dirara fɛn min tɛ bɛn a ka k'i la i fana kana lase mɔgɔ wɛrɛ ma a tɛ ɲɛ o komi e tɛ fɛ a ka k'i la i fana kana lase mɔgɔ wɛrɛ ma a cɛ man ɲi voilà parce que fɛn dɔ bɛ yen sariya yɛrɛ la ninnu b'a dun mɛ silamɛya la a fɔra k'e kana dun yala o bɛ bɛn e k'o feere minnu b'a dun ma wa an b'a fɔ ayi parce que k'u to a dunni na madama haramuyalen b'e kan e ta ye diinɛ yɔrɔ ye ayiwa santé fana sira fɛ n'olu y'a dun a b'u bana i n'a fɔ lɛsogo o sanga wulilen tɛ denmisɛnninw bolo bi yan yɔrɔ nuyɛli dɔ ye i bɛ caman ye k'a dun ten k'a fɔra k'an kana diinɛ bɔ diinɛ la dɛ ko karamɔgɔ dɔ yɛrɛ ko ten o tuma hali ni kerecɛnw nana lɛsogo d'i ma o fana dunni i b'o fana kɛ parce que n'i baw ma o kɔrɔ k'i diinɛ bɔ diinɛ na a tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ na yan sa fɛn fɛn haramuyara ka dagacogo dɔ ɲini a la mɔgɔ minnu yɛrɛ ma bɛn hali u ka fɛti yɛrɛ ne kɔni ma foyi faamu silamɛw t'a la walahi hali kerecɛnw yɛrɛ fɛ yen isa ka bangeli dati hali sini kerecɛnw yɛrɛ ma ɲɔgɔn faamu a la u ma bɛn a la dati min bɛ ninnu bolo ani mun bɛ ninnu bolo kelen tɛ yɛrɛ sanyɛlɛma dati hali sini u ma ɲɔgɔn faamu a la mais anw de kɔni bɛ ayiwa o girinnaw nɔfɛ n'a don sera gulɔw a minbaga ye silamɛw de ye a pɛtɛrinin
a cibaga ye silamɛw de ye a moto girin a girinba ye silamɛw de ye n'o tɛ olu yɛrɛ tɛ dɛ u yɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ civiliselen don dɛ ka moto boli k'a kɛ i n'a fɔ i bɛna kaman bɔ a la ka mɔgɔw tɔɔrɔ bafulumankanw na ka gulɔw min k'i lingilan ka kare kɔnɔ ka ɲɛgɛnɛkɛ daminɛ kabini safo jigi waati fo fajiri i b'o ye silamɛ denmisɛnninw de la n'o tɛ i t'a ye kerecɛn ninnu yɛrɛ la parce que n'i y'i kɔnɔ fa gulɔ la kɔni i b'a labɔ de dɛ n ko 2014 a sɛyɛlɛma ye ne sɔrɔ Afrique centrale de 2014 fɛti nin su n jatigiw yɛrɛ ko karamɔgɔ dɛ ko bɔ i ka taa an ka dugu cogo lajɛ parce que u ka dugu ye kerecɛn jamana de ye bɔ i ka taa lajɛ u b'u ka sanyɛlɛma manifester cogo min ani Mali ta i ka taa lajɛ i ka a comparer ɲɔgɔn na n'o sɔrɔ a bɛ cogo min an ye mun kɛ tɔgɔma nin na an bɛ ka don yɔrɔw la ka taa a bɛ 30 minutes bɔ an bɛ taa dɔrɔn mankan foyi tɛ yen kerecɛn bɛɛ bɛ église de kɔnɔ wallahi a jamana bɛɛ bɛ église kɔnɔ bɛ messe de la a si tɛ kɛnɛma an b'o la yɔrɔ min na dɔrɔn dɔɔni moto nana tɛmɛ ten vitesse la a ba ka a mankanba bɔ ten ka tɛmɛ dɔ sinna ko wa nin ye nin sɛgɛsɛgɛ ko nin ye an ka jamanaden dɔ de ye West Africain parce que n'i bɛ Afrique centrale la dɔrɔn Mali ko ni Guinée ko ni Sénégal ko o tɛ yen dɛ a bɛ fɔ a bɛɛ de ma ko West Africain parce que an bɛɛ jogo de ye kelen ja a taara kɛ o de ye ko ye an ka jamanaden dɔ de kun don o de kun bɛ moto kɔnɔ ten n'o tɛ kerecɛn den yɛrɛ kun tɛ ka mɔgɔw ka fɛn minɛ k'o kɛ k'o juguya ka tɛmɛ hali u yɛrɛ kan o de kɛra 31 Noël ye an bolo ka fêti ka tɛmɛ kerecɛnw kan ka Noël fêti ka tɛmɛ kerecɛnw kan a lajɛ kɛ Noël kun bɛ digi an fɛ yan a fini bɛ bɔ 31 kun bɛ digi an fɛ yan a fini bɛ bɔ n'i taara an ka suguba la i bɛ musow la korilen yɛrɛ de 31 kun digili kama kerecɛn tɔgɔ kelen t'a la a bɛɛ ye silamɛdenw de a bɛɛ y'o de o su fɛ i bɛ patarmi manga fɛn fɛn mɛn n'i y'a denmisɛnnin fɛn fɛn ɲininka a bɛɛ ye silamɛ tɔgɔ a bɛɛ bɔra silamɛ du kɔnɔ kerecɛn den kelen t'a la a bɛɛ y'o ye i b'a fɛn fɛn mɛn fa kɛra Gabriel Touré yɛrɛ la sa n ko registre de bɛ dayɛlɛ a kama accident minnu bɛ kɛ 31 su ka dugu jɛ 1er janvier la san o san o b'a bilan fɔ mɔgɔ hakɛ min sara accident na mɔgɔ minnu ye mobili boli ka t'u yɛrɛ fili ba kɔnɔ mun ye mobili boli ka tila ka t'i ɲɛsin jalaju dɔ ma ka o ŋɔɲɔ parce que ni i ɲumanama bɔra 31 su la o b'a yɛrɛ e ka 31 su ma diya o 31 su ka tɛmɛ e bolo kelen ma kari i sen kelen ma kari dɔgɔtɔrɔw ma sɔsɔli k'e kunna walima e ma sa i ka 31 ma diya o an yɛrɛ ka sɔn tiɲɛni ma ka sin ka courage don denmisɛnninw n'a baara la ten a y'aw sen bɔ a la dɛ yɔrɔ mun ka jugu ni nin bɛɛ ye bamananw ko kala si man jugu fini ma ka tɛmɛ kɔɔri kala kan kɔɔri dun bɛ bɔ fini dun bɛ bɔ kɔɔri de la kabako ye mun ye karamɔgɔ yɛrɛ ka sɔrɔ ka dagacogo ɲini 31 na ka tila ka dagacogo ɲini Noël la ko la nufarriqu bayna ahadin minhum kan tɛ différence si don Alahu Taala ka kiraw ni ɲɔgɔn cɛ o fara y'a minɛ an ma kalan kɛ mɛn fitiri la yan ni tɛ différence don ni ɲɔgɔn cɛ a daminɛra Ibrahima de la dɛ Ibrahima fana bange don ye kan ka t'o ɲini o fana anniversaire yi k'o kɛ Ismaïla ta i b'o bange don ɲini Isaka ta i b'o ɲini Yakuba ta i b'o ɲini al-asbat jamu sibt o ye mɔdenw de ye Ibrahima mɔden jama fo ka taa bila Alakira la sallallahu alaihi wasallam Musa ta ni Isa ta olu bangera don jumɛn na i b'o bɛɛ de ɲini comme e tɛ fɛ ka différence don kiraw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bange don i b'o ɲini k'a bɛɛ anniversaire kɛ yani buru ka fiyɛ mara la n'i bɛ tila o anniversaire la dɛ yani buru fiyɛ cɛ i tɛ tila dɛ an bɛ fɛ ne ma mun faamu an ka jamana la yani anw k'an yɛrɛ conformer ka bɛn ni silamɛya ye an t'o kɛ dɛ an bɛ Ala ka silamɛya de dilan k'o bɛn ni an yɛrɛ ye ka silamɛya kɛ ko gulokiba an b'a bɛn n'an yɛrɛ ye ni yɔrɔ min ma diya an ye an bɛ fɛrɛ bɛɛ kɛ k'o yɔrɔ dilan fo ka bɛn n'an ye de i b'an ye kuma la ya ka kuma dɔ daga i tɛ kuranɛ aya kelen mɛn i tɛ hadisa kelen mɛn a la a bɛɛ ye karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka hakilina ye an minnu fana t'a dɔn an bɛ kule b'a la ten dɔrɔn n'o tɛ kerecɛnw yɛrɛ bɛ yɛlɛ la silamɛw ma wallahi u bɛ yɛlɛ la ma ko jamana ye silamɛ dugu ye kerecɛnw ka fɛti yɛrɛ bɛ bonya min kɛ a ye peut-être ni cile anw ka seliba la yan ni sunkalo seli a y'a ye hali musomaninw caman na a y'u ye ka sunkalo seli kundigi ni fɛn ninnu kɛ i k'u bɛ 31 ta kɛ cogo min a y'a ye
na bayeni ne kan yabo mo wore ta fe ka tamantak lo alors to ka jamana irela wallahi ta shi sant hali ni cortège ni flan fe ya frusiri la ibeta Europe ibeta Amerique frusiri jama ibu boto église kono ube uka flurununu ubode flifli kono kemi kono muso kadura bana ebe do yika mabli kono ni bedo atia kono komi moto koto olufi bebe do ka mabli kono hali klaxon ita mangame ibu tugule nyon ko doro uka o cortège nan fe cortège ni mana be gidron sanfe idije iki meru keredala yanu ka klatemela nato bu ka karato wa blogi ube kelendo yikana de ase bi demsenu ka moto ere boli sen flak o yimmalu ya di malila yambi jini sen fla o ko re bok mama me buruji kono moto de be boli sen flak kan tukun ata kan ferande ebe moto boli sengele neka akwa fesi do ere be fe ka fere amma fu be nyefesi ere demonter sa ka bwala wallahi mbe na ni do e dongele nyefesi ere tala pina ere tala fiu ko fesi ni ndoro abaga moto bolo trompere kakata ya me moto be jigi pine ere ka pine be indi aya bwala obara shinwa ka nga fere wore de ke moto singeli ko glansi sansa nata sinfla ko ni anya ile lawo made anya ile la moto sinfla made moto singeli mali o mogo bori la sa kam mogo la digi foka teme ayere la anta kera ode kwa kaba ko dai anta yede wale kama don galo yin inta krengren la usulu yere la kaninke qaidai akara qaida usuli doyi la dorara wala dirara ite digu ite toro o wati kele ifena ka toro ni ka digu kana se mo warema aw kanu yeli te ke bi nama mo toro 30 te ke bi nama mo toro no bela kan islamete kama ko dayni ede ala kama ko bare ore kama ni cheke kuma la maybe ima sige sigeli kala iboto yire kala ma jamana ni kono abegele ya koma amfana ti fa bada ka ko ciedo be fo munum ba fo ko 31 harami ko ba gele ya ka ba exagérer ko ju dara ba ko say na ma ko nunu ga doni ni bon ne redde on ti bo an ko ni be frère mi ke ko mi san ele mado ambe shedo la be ma fo marami ya ka shedo la be doron pour que dem sanu kana bokka ta yala bon ni zuro ere ko ni sera parce que do zuro ere ka se ki to sno ko lo fana mai kwa ima e ko mai fo zuro ere ka se ki to nyana de bon ni madam be shedo nyi ndoro ani dem sanu nan claro fati la duro ambe don kanda o fana harami yo raya parce que o baddo ida de fi ere de kadda ga yoro do glan kaddi ni taw fedro wallahi o bibbo ala kadine cinye kan ki ibla haklinak nata ni sanda mando drone 31 daga ramallahu nata limama be kire wakati mina munu baga daga bi ambe ma limama ke nyon fa ya wallahi ambe limama ke nyon fa ya limama ere la spécialement mawdude be bo 31 nya qur'ani noel wajulu kelaw beddo bo makum misri be kono ka rotation ke atanawubu fil wa'z temu flateta de noeli haram yali ni 31 haram yali islamic dinka o drone ku yetemu foka wati teme o shuma ko duguma je doga sinki poyi ka bo jama chela te ko fentala ko sanele madu ayake miteka ba ko ibu mana fenfe daga anga jamana kono ya ibe de me basuro yirela be mo soro mo mi fena ba ko cinye do kanka ke ala ka kili mandam ni hadisani kanyo ona be muwata kono me muwata ma hadisani ama kalfi ka shomi ndo ko mursal ngoy mango hadisa mursal kirimi mbaka be ket da'ifu yi funa nya ye yoro werela yoro mi no sanadu kenara katima litak kadaka tadina ka fala ko wal manyame alakrala wal manyekrai mamin kara sobiye ke se kirama ekipa ukuna uteka famunde wade be hadisa ke mursali alaka fami adam to ko wati sera dak babu koni mabba dana sona mefere gamba joya inshallah ni ala isigda wara irana ande sera muno sa nota ala ko wati irana ala ka herakanye ala kan sabati kan sutura وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.